Langsung ya? Ya, langsung aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan yang hadir di kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 26 dan kita sudah sampai di meeting ke-7 ya untuk pembelajaran TOEFL kita. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir, walaupun mungkin agak ada banyak yang belum bisa hadir hari ini dengan kesibukan masing-masing. Tidak apa-apa, the show must go on. Kita akan lanjut penyelesaian skill untuk structure dulu yang sudah kita lakukan atau kita pelajari sejauh ini. Monggo, Vian. Terakhir kita di 23 ya. Di 23 dan kemarin ada PR di 123 kalau nggak salah. Yang 20-23 udah dikerjain belum ya? Sudah kita bahas belum ya? Yang mana? Yang forex Ini, forex kayaknya sudah semua deh. oke. Tinggal yang belum itu multiple choice ya. Iya, 20-23 ya. betul. Oh, mulai dari sini ya. Oke, kita akan mulai di exercise 20-23 yang multiple choice dan gabungan written expression berarti ya. Oke, yang nomor satu yang among bees itu ya. Oke, nomor satu among bees itu jawabannya adalah bravo, occurs, karena kita tidak melihat bees ya teman-teman. Bees itu punyanya preposisi among. Kita melihatnya ke kanan yaitu a highly elaborate form. Nah, a highly elaborate form itu singular ya, ada e di situ yang menyatakan dia hanya satu. Ya, oleh karena itu jawabannya adalah bravo, occurs ya, pakai s. Oke, number two, the answer is delta homes. Kenapa homes? Karena verbnya have. Have itu berarti otomatis kalau mau agree subjeknya harus dalam bentuk plural, yaitu homes. Jawabannya delta. Kemudian number three untuk written expression, the answer is nomor tiga itu jawabannya bravo ya. Yang kita ingat ya teman-teman, kita kemarin sudah masuk ke bentuk written expression, kita mencari yang salah. Jadi jawabannya adalah is bukan are, is formed karena kita butuh yang singular karena each number. Karena kita butuh yang singular, oleh karena itu verbnya atau to be-nya adalah is. Number four, the answer is alpha. Harusnya are trying, teman-teman, karena subjeknya scientist, plural, makanya tidak bisa is, harusnya are trying. Oke, kemudian nomor 5, the answer is Charlie. On the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Islands itu beribet banget kalimatnya, tapi yang sebelah kiri itu semua tidak memiliki fungsi sebagai subjek yang kita jadikan acuan untuk memberikan verb C. Maksudnya CR itu kan dari sebelah kiri kayak kita kalau mau lihat are, benar. Nah, kalau kita lihat sekilas seperti itu, kita kemarin sudah belajar ya. The rim itu punya preposisi punyanya si on. Kemudian the Kilauea itu punyanya of. Nah, di Hawaiian Islands itu punyanya in. Sehingga tidak satupun itu memiliki fungsi sebagai subjek yang harus kita jadikan acuan. Justru di sebelahnya, yaitu a hotel. Nah, a hotel singular, otomatis tidak bisa are, tetapi harus is. Gitu ya. Oke, number six. Number six itu jawabannya Charlie. Mengapa Charlie? Karena kita lihat subjeknya di awal. The Great Digital Advances. Kita sudah lihat The Great Digital Advances itu plural. Advances pakai S. Kita tinggal mencari verbnya, yaitu yang C, has been. Nggak agree ya, nggak cocok ya. Advances plural, harusnya verbnya bukan has, tapi harusnya have. Itu, karena dia plural, biar dia agree.
Number 7, the answer is delta. Lagi-lagi kita lihat nomor 7 itu kenapa delta. Kita tidak melihat for arrests itu sebagai subjek dari involve, tetapi why 1 out of 4, 1 dari 4. Satu ya, jelas one singular, jadi nggak mungkin involve karena dia nggak agree. Harusnya 1 out of 4 arrest involves, tambahkan S, baru cocok. Karena kita itu si one dan si yang kita were formulated, bukan was formulated. Number 9, the answer is bravo, ya. Only with a 2/3 vote. Lobang itu 2/3 bang plural. Teman-teman, kita lihat, ya. Uh, uh, are the US Congress, sorry, bukan melihat ke situ lagi, kenapa bang lihat ke situ? US Congress itu kan walaupun anggotanya banyak, itu harusnya tidak dibuat dalam bentuk uh, verbnya itu harusnya is. Karena dia memiliki makna singular. Are the US Congress. Jadi, bang, anggota Kongresnya kan bisa banyak, ya nggak apa-apa. Tapi kan Kongresnya cuma satu. Makanya harusnya is the US Congress. Baru able to. Ya. Number 10, bravo. Bravo itu verbnya nggak cocok, harusnya there are, karena new ideas. New ideas, plural, jadi kita butuh yang verbnya are. Itu ya, untuk yang 2023. Selanjutnya, untuk yang multiple choice, kita lihat 5 soal pertama, number 1 itu jawabannya adalah alpha. Ini gabungan ya, teman-teman, skill 1 sampai 23. After several unsuccessful attempts, Robert, Perry, dan seterusnya. Kita kasih dia konektor. Dan after bisa di depan. Number 2, the answer is Charlie. Ya, the musical instrument called the bass. Nah, baru kemudian setelah bass itu is. Kalau kita buatnya is called, di belakangnya ada is lagi, terjadi double verb. Ya, oleh karena itu jawabannya adalah Charlie. Nomor 3, number 3, the answer is Charlie lagi. One problem with all languages is that, ya. Jadi jawaban lengkapnya itu adalah Charlie. One problem ya. Number 4, the answer is Charlie lagi. Ini pengandaian teman-teman. Kalau masih ingat, if kalau dibuang ya, if the psychological theories had. Tapi kalau kita mau buang, if-nya, head-nya kita kedepankan. Tahu dari mana bang? Itu harus tipe 3. Ya pasti, karena di belakang, setengah ke belakang, coba lihat. They would have been. Itu conditional tipe 3. Past future perfect. Pasangannya past future perfect, main clause-nya, if clause-nya harus past perfect. Past perfect harus pakai had. Ya, makanya jawabannya adalah C, dan dia adalah versi yang inverted, yang dibalik. Number 5, the answer is bravo. Hospital committees that once, ya, yang sudah di-reduce, spend weeks, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nomor berapa tadi? Nomor 6 lagi ya. Oke, nomor 6 ini the answer is C. Qualify more than half of the children in the, dan seterusnya, qualify for reduced price of the free lunches. Cukup dengan qualify saja tanpa diubah. Diubahnya maksudnya S-nya dibuang, FY belakangnya. Number 7, the answer is bravo. Jawabannya were harusnya was, karena a fire harusnya was ya. Bukan lihat the hills. Number 8, the answer is alpha. Kettle drums, bentuk pilihan benda which were first played, ya. Jadi konektornya jangan what tapi which. Number 8. Number 9, the answer is alpha.
when a flag hung. Jangan dibalik karena itu bukan kalimat tanya. Jangan when is. Kalau when is itu struktur kalimat tanya, verbnya dikedepankan. Jadi subjeknya tetap di depan. When a flag is hung. And the last number, the answer is bravo. Which documents, kalau mau diperbaiki ya, documents sebagai verb ya, yang mendokumentasikan dan pakai S. Kenapa? Karena the museum, ya. Dan dia bentuknya singular, jadi which documents-nya pakai S. Dan emang nggak bisa Bang documenting? Bisa. Kalau mau dalam bentuk reduce berarti which-nya dibuang juga. Ini which-nya masih ada, jadi reduce-nya nanggung. Kalau mau dilengkapi semuanya which-nya dibuang baru pas gitu. Oke, number 10 is done. Nah, sekarang kita masuk ke problems with parallel structure. Nah, bahasa Inggris itu kayaknya sama deh dengan bahasa Indonesia juga, bahwa struktur kalimat itu kalau dia verb, ya temennya verb juga kalau ada konektor yang harusnya dia sejajar gitu. Contoh ya, I like to sing and dancing. Nah, itu nggak akan terlihat dalam struktur kalimat bahasa Inggris. Kalau dia maunya to, ya di belakangnya to juga, I like to sing and to dance. Karena and itu kan menunjukkan dia harus sejajar, paralel. Kalau mau pakai verb ing, ya verb ing juga dua-duanya. I like singing and dancing. Itu ya, yang ini yang akan kita bahas di skill selanjutnya. And trust me guys, we actually um, sekarang tuh kita di fase yang tidak terlalu rumit lagi sebenarnya ke bawah-bawah. Jadi kalau teman-teman ikuti sekilas aja pasti oh oke gitu. Mudah-mudahan ya. Kita masuk skill 24. Silakan, Ian. Skill 24 kita masih berbicara tentang coordinate conjunction yaitu and, but sama or. Pasti teman-teman udah tahu ya. And, but, or itu adalah biasanya kalau misalnya muncul frasa ataupun klausa yang dia saya pergi ke saya dan kakak, nah, ibu dan kakak itu dihubungkan oleh dan misalnya. Nah, itu sama dalam strukturnya harus sama. Apa saja yang bisa dihubungkan oleh coordinate conjunction? Kita lihat. Pertama, coordinate conjunction itu ternyata bisa menghubungkan phrase, noun phrase. Contoh, I need to talk to the manager or the assistant manager. Nah, teman-teman harus lihat tuh. The manager sama the assistant manager tuh sama, ya. Bukan masalah jumlah katanya, tapi dia sama-sama noun, ya, ataupun noun phrase sama. She is not a teacher but a lawyer. Yang sama itu adalah a teacher sama a lawyer-nya. Kemudian, you can choose from activities such as hiking and kayaking. Sama-sama gerund, hiking dan kayaking. Jadi apa saja bisa dihubungkan selain tadi dua nouns, yang kedua itu dua verbs. Contoh, he only eats and sleeps. Dua-duanya verb S, ya dua-duanya harus pakai sejajar, eats and sleeps. She invites us to her home but never talks. Invites dan talks sama. You can stay home or go to the movies. Stay sama go. Kemudian bisa juga menggabungkan dua adjective, guys. Ada sincere, ada nice. My boss is sincere and nice. Kemudian the exam that he gave was short but difficult. Ada short, ada difficult. Class can be interesting or boring, sama-sama adjective. Nah, yang di bawahnya lagi bisa juga menggabungkan dua phrase atau frasa. There are students in the classroom and in front of the building. Ada in the classroom, ada in front of the building. Kemudian, there are papers on my desk or in the drawer. Sama ya, sama-sama prepositional phrase. On my desk sama in the drawer. Kemudian the checks will be ready not at noon but at 1. Sama, at noon sama at 1. Teman-teman tapi jangan terlalu polos juga ya. Jadi kayak, loh kalau dia at 1 berarti harusnya jam juga at 3 gitu. Ya enggak gitu juga. Kan masih sama-sama phrase. Jadi jangan terlalu sempit juga kacamatanya untuk melihat itu. Selama dia bentuknya sama, dia juga sama-sama frasa, ya berarti masih bisa gitu. Kemudian the last one, coordinate conjunction juga bisa menghubungkan dua clause. Dua clause yaitu contoh,
They are not interested in what you say, what you do. Nah, coba lihat clause-nya. What you say, ada konektor, kemudian subject verb, you say, kemudian or what you do. Ada konektor what, kemudian subject verb, you do. Sama. I'm here because I have to be and because I want to be. Ada because I have to be dan because I want to be. Contoh terakhir. Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefers to stay late. Nah, ini panjang nih. Dia menghubungkan Mr. Brown likes to go home sama his wife prefers to stay late. Klausanya panjang. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi bisa menggabungkan phrase, noun, adjective, bahkan clause. Kesimpulannya, skill 24 ini pastikan ya, parallel structure itu kalau ada dia coordinate conjunction, pastikan kiri dan kanannya same structure. Strukturnya sama. Kalau dia noun, kirinya, kanannya noun juga gitu. Atau sebaliknya. Dan kadang-kadang konstruksinya bukan hanya dua, kadang-kadang bisa tiga, same structure, koma dulu, same structure lagi, koma dulu, baru kemudian coordinate conjunction-nya, baru kemudian same structure yang lain, yang ketiga di belakang. Nah, ini kayaknya struktur ini dalam bahasa Indonesia dan jujur saja Abang UKBI ya tes UKBI itu banyak sekali terbantu sebelum mendalami UKBI karena pernah belajar TOEFL ini jadinya terbantu memahami tes UKBI. It really helps beneran karena bisa melihat strukturnya sama saja sih sebenarnya permasalahannya kebanyakan gitu ya. Oke, kita langsung saja Vian di exercise 24 teman-teman silakan analisis nanti ya soal ini. Kita lihat sama-sama contoh dulu. Yang pertama, she held jobs as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Incorrect. Teman-teman, masalahnya di mana? Nomor satu, kenapa dia salah? Tidak paralel. Yang mana yang tidak paralel? In Very in a good. restaurant. Iya, in a restaurant tidak. A typist oke. A housekeeper oke. Tapi kok tiba-tiba di belakangnya ada prepositional phrase. Harusnya kalau mau diperbaiki bisa a typist, a housekeeper, and yang kerja di restoran apa? Perempuan. Waitress. A waitress. Very good. Jadi a typist, a housekeeper, and a waitress. Baru perfect kalimatnya. Paham ya? Oke, number 2. The report you are looking for could be in the file or on the desk. Udah aman. In the file sama on the desk. Sama menunjukkan itu prepositional phrase ya. Oke, kita langsung saja. Nomor 3. She works very hard but usually gets below average grades. Correct? Incorrect? Nomor 3. Correct. Correct. Yang mana? Yang mana yang samaan? Dari mana? Works. Works. Dan Yes. Sama gets. Yes. Oke. Good. Number 4. Correct, incorrect? Incorrect. Oke. Yang mana yang incorrectnya? Finishing. Finishing. Bagus. Betul. Iya. Introduce past tense, told past tense. Di belakangnya tiba-tiba verb ing. Harusnya finished pakai ed, baru dia paralel. Very good. Number 5. You should know when the program starts and how many units you must complete. Correct, incorrect? Ayo, tim correct, incorrect? Correct. Yes. Yang mana yang samaan? When the program starts sama how many units you must Very good. complete. Ya, sama-sama close ya. Sama-sama ada konektornya, kemudian belakangnya juga sama. Very good. Number 6, mau dikerjain atau mau diperin? Kalau mau, ayo kita kerjakan langsung. Kerjakan. Okay, number 6. The term paper he wrote was rather short but very impressive. Number 6. Correct, incorrect? Correct. Correct. Yes, ada short, rather short ya. Kemudian satu lagi very impressive. Nah ini yang tadi Abang bilang, jangan polos-polos amat ya. Jangan nanti Bang, dia kan nggak pakai very juga, atau dia nggak di impressive dia nggak pakai rather, ya nggak harus gitu juga. Itu masih bisa, karena kan yang penting strukturnya sama. Number 7, she suggested taking the plane this evening or that we go by train tomorrow. 7.
Incorrect. Incorrect. Kalau mau diperbaiki ini enak banget nih. She suggested taking the plane this evening or going by train tomorrow. Udah, biar sama dengan taking, ya kan? Gitu. Jadi kita going kan saja. Nggak usah lagi pakai ditambah-tambahin that we-nya. Oke. Number 8. The dean or the assistant dean. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Kan dean, assistant dean sama. Dekan sama asisten dekan. Iya. Kemudian when and where juga di belakangnya juga sama, aman. Number 9, there are papers to file, reports to type, and those letters should be answered. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Perbaikannya Letters to be answered. harusnya papers to file, reports to type, and letters to answer. Langsung saja. Iya, letters to answer. Sama. Iya, very good. Number 10. The manager needed a quick but a thorough response. Bukan through ya, ini ada O lagi ya. Thorough, menyeluruh ya. Correct, incorrect? Correct. Correct. Yang samaan itu adalah quick sama thorough, sama-sama adjective. Loh bang, kok nggak, kenapa nggak a quick response but a thorough response? Ya mubazir. Kan sama aja noun-nya response. Jadi satu aja di belakang. Ya. Oke. Harusnya tidak menjadi masalah. Kita masuk ke 25. 25 masih berkutat dengan masalah parallel structure, tapi sekarang dengan paired conjunction. Paired conjunction itu sebenarnya rumit ya, teman-teman. Kita hanya perlu mengingat sudah ada pasangannya masing-masing. Jangan ganti-ganti. Kayak both itu pasangannya and. Either or. Neither nor. Not only sama pasangannya but also. Jadi tugas kita adalah memastikan selain pas strukturnya sama kayak yang tadi, same structure, pastikan juga conjunction-nya itu juga tepat, tidak berubah atau tidak salah pasangan. Contoh, I know both where you went and what you did. Kita lihat ada both, kemudian ada and. Where you went sama what you did sudah sama. Kemudian either Mark or Sue has the book. Kita pastikan either pasangannya or, terus Mark sama Sue sama-sama noun yang sudah paralel. The tickets are neither in my pocket nor in my purse. In my pocket sama in my purse, neither sudah sama nor. He's not only an excellent student, but also an outstanding athlete. Sudah jelas ya, ada an excellent student sama an outstanding athlete. Sama jenisnya, not only juga sudah pasangannya juga sudah but also. Di bawahnya yang salah kita lihat, he wants either to go by train or by plane. Nah, kita lihat di situ, tidak paralel. Pertama, either to go by train or by plane. Kalau dibaca sekilas kayaknya, benar-benar aja gitu. Enggak, harusnya kita perbaiki. Yang pertama, kita mau perbaiki dari to go misalnya, he wants either to go by train, ya di belakang berarti to go by plane. Ya kan? Atau yang di bawah lagi, he wants to go either, kita mau motongnya dari by train, berarti belakangnya cuma tinggal by plane, biar separalel. Atau he wants to go either train, by-nya di depan, by either train, boleh, or-nya tapi belakangnya tinggal plane aja. Jadi kita tinggal nyesuaiin, biar paralel. Nah, kasus yang kedua yang harus jadi tugas kita dua ya teman-teman. Selain tadi memastikan bentuk strukturnya sama, same structure, pastikan juga conjunction sama. Ini tadi yang abang bilang, I want both this book or that one. Salah, karena both pasangannya bukan or, tapi and. Jadi harusnya both this book and that one. Either Sam nor Sue. Sam sama Sue. Kalau kita cuma fokus ke Sam sama Sue, udah bener nih, sama-sama noun. Iya, tapi kita mengabaikan either pasangannya bukan nor, harusnya or. Jadi kita harus ekspansi sedikit analisis kita untuk melihat dua hal yang harus kita pastikan benar. Gitu ya. Lanjut, Vian, di bawahnya. So, the conclusion is, in this skill, first, you have to make sure that you use the same structure between the paired conjunction. And then the second one, you also need to make sure that they are actually paired. Pastikan conjunction-nya itu berpasangan dan tidak mengambil pasangan yang lain.
Okay, number one, according to the syllabus, you can either write a paper or you can take an exam. Bisa perbaiki. Nomor satu, You can either write a paper or or take an exam. very good. You can-nya ngapain lagi? Karena di antara either sama or cuma verb aja. Write a paper sama objek. Berarti di belakangnya juga nggak usah lagi you can. Langsung saja. Or take an exam. Very good. It would be both noticed and appreciated. Noticed dan appreciated sudah sama-sama adjective. Kemudian both pasangannya juga sudah sama and. Sudah oke. Number three. She would like neither to see a movie or to go bowling. Correct, incorrect? Incorrect. Masalahnya, Or. iya, neither pasangannya bukan or tapi nor. Perbaikannya jadi neither to see a movie nor to go bowling. Number four, correct, incorrect? Correct. Yes, either the manager, her assistant sudah cukup ya. Ada either sama or, terus the manager sama her assistant. Sama, parallel structure. Number five, she wants not only to take a trip to Europe, but she also would like to travel to Asia. Correct, incorrect? Incorrect. Perbaikan? But also. But also? To travel to. Iya. Also Cukup. to Jadi nggak usah lagi diulang-ulang. She also would like blah blah blah. Jadi not only to take a trip to Europe, but also to travel to Asia. Sudah selesai. Biar samaan. Jadi kalimatnya juga lebih lugas gitu. Okay, number six, he could correct neither what you said nor you wrote. Correct, incorrect? Incorrect. Perbaikan? What you Iya, wrote. iya. Karena structure yang belakang kurang ya, kurang ada connector what. Jadi he could correct neither what you said nor what you wrote. Baru benar. Number seven, both the tailor or the laundress could fix the damage to the dress. Correct, incorrect? Incorrect. Why? Both the tailor and the laundress. Iya, perbaikannya adalah And. tidak pasangan and, both pasangannya and, bukan or. Number eight, he not only called the police department, but also called the fire department. Correct, incorrect? Correct. But also called, not only called the police department, but also called the fire department. Oke, setuju ya? Number nine, you can graduate either at the end of the fall semester or you can graduate at the end of the spring semester. Correct, incorrect? Incorrect. Perbaikannya? Or at the end. Iya, nggak usah lagi ulang you can graduate ya. Setelah either kan at the end of the fall semester or at the end of the spring semester. Biar sama, biar paralel. Number 10, the movie was neither amusing nor was it interesting. Incorrect. Incorrect. The movie was neither amusing nor interesting. Iya, udah selesai. Okay, goodbye 25. Let's go to 26. Masih parallel structure with comparison. Nah, sekarang kita berbicara tentang perbandingan. Coba lanjutkan apa namanya yang sering kita bilang di bahasa Indonesia, apa sih kata bijak? Lebih cepat, Lebih baik. lebih baik. Sama, ternyata bahasa Inggris juga ada, teman-teman. Ya, the sooner, the better. Jadi sama persis. Ternyata struktur itu ada dalam bahasa Inggris. Nah, sama. Jadi kita harus memastikan strukturnya sama. Contoh ya di situ, my school is further than your school. My school, kemudian your school. To be rich is better than to be poor. Ya iyalah gitu ya kalimatnya. What is written is more easily understood than what is spoken. What is written sama what is spoken. Itu yang standar umum kalimat-kalimat yang biasa. Nah, yang agak-agak canggih yang tadi yang Abang bilang. Kalau dia positive comparison, the car is as big as a small house. Boleh, same structure juga.
Renting those apartment cost about the same as leasing them. Renting those apartment sama dengan leasing them. Verb ing dia belakangnya verb ing juga gitu. Kemudian the work that I did is similar to the work that you did. Itu juga sama strukturnya. So, untuk comparison kesimpulannya, pastikan same structure, kemudian struktur comparison, more than, er than. Teman-teman tahu ya, kalau more itu untuk longer adjectives gitu ya. Kalau er untuk shorter adjectives, less juga gitu. Kalau dia positif, ss sama sejajar. Kemudian the same as sama similar to. Itu pasangannya. Oke, number one, his research for thesis was more useful than hers. His research sama hers sejajar. Lubang itu his research, kenapa ini cuma hers? Hers itu kan possessive pronoun yang dia tidak perlu lagi dikasih kata bendanya karena artinya sudah kepemilikan. Hers itu berarti punya dia. Apa punya dia? Ya research yang sudah muncul di depan. Jadi tidak ada pengulangan. Sama dengan this is your pen, misalnya ya, this is your pen and this is mine. Jadi kita nggak bilang this is your pen, this is my pen. Ribet. Karena bendanya sama. Itu juga. Jadi bahasa Inggris itu punya possessive, selain punya possessive adjective, her pen, dia punya possessive pronoun. Jadi kata bendanya nggak usah muncul lagi karena possessive pronoun itu sudah mewakili sekaligus. Jadi sama. His research sama hers itu sama. Number two, dining in a restaurant is more fun than to eat at home. Incorrect. Perbaiki, teman-teman. Eating. Eating. Biar sama dengan dining di depan. Okay. Number three, correct, incorrect. I want a new secretary who is as efficient as the previous one. Ada masalah? Tidak. Tidak ada. New secretary sama the previous one, sama-sama noun, aman. Number four, what you do today should be the same as did yesterday. Correct, incorrect? What you do today should be the same as did yesterday. Incorrect. Incorrect. Perbaikannya? Bayu. Should be the same as As what you you did. did. Iya, itu As what aja. you did. Iya, As what what you you do sama what you did kalau mau disamain. Benar. Okay, very good. Number five, this lesson is more difficult than we had before. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. This lesson kalau mau dirapiin ya, this lesson is more difficult than that lesson. Misalnya, kalau mau diperbaiki. Atau is more difficult than what, misalnya. Ya, what atau the one we had before, bukan what. So, the one we had before. Jadi the one sama this lesson sama-sama noun. Itu juga bisa. Number six, you have less homework than they do. No problem. Number six, karena sama ya. You have sama they do. Number seven, what you do has more effect than what you say. Correct ya? What you do sama dengan what you say kan ya? Nggak ada masalah. Ya, number eight, music in your country is quite similar to my country. Similar to music. Gimana? Correct. Kita lihat. Incorrect. Yang dibandingkan itu apa? Your Music. country atau music? Music. Oh, Music. Jadi kalau mau dirapiin, music in your country is quite similar to not the music music to my in my country. Iya. Ya memang agak itu ya, kayaknya nggak masalah, tapi ternyata ada yang kurang pas. Oke. Number 9. The collection of foreign journals in the university library is more extensive than the high school library. Hampir sama nih kasusnya di nomor 8, yaitu kalau mau dirapikan, Incorrect. incorrect. Kalau mau dirapikan, the collection of foreign journals in the university library is more than the collection, in the high school library. Karena yang dibandingkan adalah the collection. The collectionnya nggak ada di belakang, ya kan? Biar dia paralel. Oke. Number 10, how to buy a used car can be as difficult as buying a new car. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Harusnya
perbaikannya? By means Iya. Kalau mau disamain dengan yang di depan, how to buy a used car can be as difficult as how to buy a new car. Biar samaan bentuknya. Oke, gitu ya. I think 24, 26 aman. You can do it. Kalau ini harus homework karena abang harus memberikan kesempatan untuk for you guys to analyze it yourself. Kita lanjut 126 juga aman. You have to do it as your homework. Jadi ada 24, 26 dan 126. Okay, SDM, I need to emphasize again, if you have homeworks like this, you have to do it yourself. And after that, if you want to check whether your answers are correct or incorrect, you can check the answer key in the book, or you can just wait until our next meeting. And then you can see how many mistakes you make, and then you can find as well what mistakes you have done. And you have to understand why you make the mistakes. Itu yang paling penting. Okay, I think that will be the end of our session today. Fian, Dina, and all of my friends here. Kita lanjut lagi mungkin minggu depan. Kita lihat nanti di hari apa kita pasnya bisa ya, kalau memang di hari kerja, dan maksudnya di hari selain hari Jumat, kalau memang nanti kita bersepakat aja biar semuanya pada ini. Remember one thing guys, bear in mind, I don't care how many participants will. I don't care, meaning that I will just keep sharing the knowledge that I have. I don't care, meaning that as long as you want to, you still have the spirit, you want to show that actually you still want to continue your study, then I'm going to be with you. Sampai nanti kalau memang benar-benar nggak ada, tapi mudah-mudahan selalu ada, jadi nggak nanggung-nanggung kita ininya. Karena jujur abang pengennya kita selesai sampai listening dan juga ke read gitu. Until now, TOEFL is mau S2, mau naikkan jenjang dan segala macam, TOEFL dibutuhkan gitu. Jadi abang berharap kalau sudah kita cukup setengah, belum sampai setengah jalan sih, udah lumayan gitu ya. Nah, jangan kendor lagi gitu. And maybe you can also inform your other friends. Jangan kendor biar bisa kita selesaikan sampai di skill akhir. Syukur-syukur after this we may have a chance we can go to other classes, probably IELTS or I don't know, we'll see about that. We can have possibility. Baik, segitu saja dari abang ya buat teman-teman. Sekali lagi, thank you very much for joining in and see you. Terima kasih Bang Lukman. Sehat-sehat ya Bang Alfian. Lukman. Sehat-sehat. Iya, Ilmunya teman-teman. sangat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Ya, dan untuk teman-teman yang mungkin terlewatkan bisa lagi-lagi kayaknya nanti di-share sama Anita ya di YouTube ya, mudah-mudahan ya, Fian. Betul. Oke. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Kita tutup ya.